Hello, this is Vinay Kaishyav. Again, 140 to 78 kilo. I am reducing my weight gradually 1 kilo, half kilo. I have with Deputy Director Sai शंभू सर। नमस्कार नमस्कार। शंभू सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि आजकल तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में साइकिल क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा। साइकिलिंग को एज ए बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल फिटनेस टूल के लिए प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिट इंडिया मूवमेंट जो लॉन्च किया है उसके अंतर्गत 17 दिसंबर 2024 से वी आर कंडक्टिंग फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल ऑन एवरी संडे विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, असम पुलिस, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, RWA, जैसे आज हम गेम्स विलेज में करा रहे हैं। तो क्योंकि फिर आपको मालूम ही है साइकिलिंग के बहुत मल्टीपल बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट भी है, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी हैं। तो इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत एक होता है ना, बिल्कुल इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बहुत सस्ता एक सस्टेनेबल फिटनेस टूल की तरह इसको प्रमोट किया जा सकता है, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अपनी हेल्थ को भी सही रख सकते हैं, जैसा कि आप खुद ही एक इसके एग्जाम्पल हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों ने देखा कि ये साइकिलिंग जो है ये बहुत ही मायने रखते हैं अपने जीवन को चेंज करने के लिए। कोई भी इंसान अगर सोचे तो ये कोई भी माध्यम हो, वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, एनी काइंड ऑफ गेम हो, जो अपने शरीर को एक हद तक ठीक किया जा सकता है। नहीं तो ओबेसिटी के कारण क्या होता है कि हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और डायबिटीज़ ये सब प्रेशर हो जाता है। तो इसलिए इसके कारण हमें हमेशा अपने शरीर का जो ध्यान है खुद रखना चाहिए। ये सर ने बोला, साई डिप्टी डायरेक्टर, तो इसलिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हिसाब से काम करना चाहिए। आई हैव अनदर फिटनेस गुरु, आई एम टू আক সামথিং। দাদা, এই ফিটনেছৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুত বছৰ ধৰি কাম কৰি আছে, এই ফিটনেছবিলাক আপুনি কি হিচাপে চায়? কাৰণ কিয় আজিকালি অবেচিটি বহুত বাঢ়ি গৈছে, শকত বহুত বাঢ়ি গৈছে, এইটোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? সেইটো মানে নিজে ফিটনেছৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা উঠিব লাগে, চাইক্লিং কৰক, মৰ্ণিং ৱাক কৰক, আৰু তেতিয়া স্বাস্থ্যবিলাক সকলোৰে ভাল থাকিব, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মানে ভালে থাকিব পাৰে সকলোকে। আৰু বেলেগকো ক'ব লাগে যাতে নিজে স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে মৰ্ণিং ৱাক হওক, চাইক্লিং হওক, এক্সাৰচাইজ এইবিলাক কৰিব লাগে। সেইখিনি আৰু মানে আজিকালিতো ডক্তৰক দেখালেতো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে। আমিতো এতিয়া মোৰ এতিয়া 55 হ'ব, গতিকে আমি সেইটো নিজকে আজিলৈকে এটা টেবলেট খোৱাকৈ থাকিলোঁ খালি। গতিকে সেই ফিটনেছ মানে সেইটো আমি যিখিনি ফল পাইছোঁ এই মৰ্ণিং ৱাক কৰি বা এই চাইক্লিং মাজে সময়ে কৰোঁ, এই ৰেগুলাৰ মৰ্ণিং ৱাকটো থাকে। এতিয়া 55 ইয়াৰ্ছতো আমাৰ মানে মই ভাবোঁ মোৰ কাৰণে বহুত ভাল। আৰু মই সদায় ফেমিলিকো কওঁ যাতে ডক্তৰ তাতে নোযোৱাকৈ এনেকৈ আমি মৰ্ণিং ৱাক কৰি নিজৰ স্বাস্থ্যটো সদায় ভালে ৰাখিব পাৰোঁ। সেইটোৱে মানে কাৰো মানে ওচৰত ডক্তৰ বা মেডিকেল নোযোৱাকৈ সেই ববা আজি 55 ইয়াৰ্ছত মই আজিলৈকে না জ্বৰ হৈছে না কি হৈছে একোৱেই নাই। গতিকে সেইটো মই যিখিনি মই ফল পাইছোঁ, গতিকে মই বেলেগক ক'ম আৰু সকলোকে মানে এইটো অনুৰোধ কৰোঁ, নিজৰ স্বাস্থ্যটো নিজে ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে মৰ্ণিং ৱাকটো লাগে বা যাৰ যেনেকৈ মৰ্ণিং ৱাক নিয়মিত এক্সাৰচাইজটো কৰি থাকিব লাগে নিজৰ স্বাস্থ্যটো। কাৰণ আজিকালি খাদ্যবিলাকতো বহুত ভেজাল হয় নে নহয়? আৰু ডক্তৰ তাতে গ'লে বিভিন্ন টেষ্ট দিব, তাতো যদি আপুনি ভালকৈ বাচি আহিব পাৰিব তাৰো কোনো মানে আশা কৰিব নোৱাৰি, হয় নে নহয়? হয় হয়। এতিয়া দেখা পালে যে আমাৰ কি হয়, স্বাস্থ্য ভালে থাকিলে ডক্তৰৰ ওচৰত যাবলগীয়া নহয়, আৰু যিবিলাক বেমাৰ যিবিলাক অবেচিটিৰ কাৰণে বেমাৰ হয় সেইবিলাকৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ দাদা, আপুনি এই বয়সতো যে ইমান ধুনীয়াকৈ স্বাস্থ্যটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে। আমাৰ লগত ছাৰ আছে। ছাৰ, এই স্বাস্থ্যৰ জনিত যিটো আমাৰ বেমাৰ, যিটো অবেচিটি বুলি কয়, সেইটোৰ বিষয়ে আপুনি আপোনাৰ অপিনিয়ন কি দিব বিচাৰে ছাৰ? সেই আপোনাৰ সেইটোতো এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে মানুহখিনি বয়সটো সেইটো কালকুলেট নকৰিব, সেইটো সদায় আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকিলে সেইটো বডিখিনি মজবুত কৰি থাকিব। দেখিছে, they are all fitness guru, they are all coaches of different kind of sports in Assam. So আমি সদায় এটাই বস্তু জানিব লাগে যে নিজৰ শৰীৰটোক কেনেকৈ আমি ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। যিমানে ঠিক কৰিম সিমানে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। দাদা, আপুনি কি ক'ব বিচাৰে স্বাস্থ্যৰ লগত? আপোনাক আমি আৰম্ভণিৰ পৰাই দেখা পাই আছোঁ, যিহেতু চাইৰ কৰ্মকৰ্তা হয়, আপুনি কি ক'ব? ক'বলগীয়া বিশেষ নাই, হেল্থ ইজ ৱেল্থ বুলি আমি আগতে সৰুতে পঢ়িছিলোঁ। যদি আমাৰ লাইফত হেল্থ থাকে, চ' ডেট মিনছ হেল্থ থাকিলেহে আমি বাকী থাকিম, দুনিয়া থাকিব, মই নিজে থাকিম, মোৰ ফেমিলি থাকিব। আগতে আমি দেখিছিলোঁ when the people ancient time, what happened of people basically when they were goes to from
this place to other place, they are using bicycle because bicycle is a good for the health, and that exercise is only helping to us to grow our health. Right. So now what happened actually, we are depending on the car, buses or rickshaws and areas because we use those things. Basically, there is nothing any physical exercise helping to us. We maintaining our distance, no problem. So the time consumed is going to be reduced. But the problem is that time consuming reducing in sense of that we are not maintaining our regular health practice and exercise. So better we should go for the cycling. Cycling helping us everything. Is also we should emphasize the others also to ride the cycle and maintain the health. Jai Hind, Fit India. Yeah, this is good information towards the people of the most obese people of Assam. So try to keep fit yourself by riding your most effortless sports that is called cycling. With cycling, you can easily reduce your extra fats from your belly or your body. Everything is there. So try to do your level best for doing such kind of exercise to reduce your fats and increase your metabolism. Yeah, I have Olympian Jayanto is here. Would you like to advise someone, some of us that we obese people, how to reduce, how to fit ourselves? No, there are many ways to start your fitness. Cycling is very good for physical fitness, and also everyone can walk every day. At least 3 to 4 kilometers they can start walking, and by walking also they can keep their health. They can be fit physically, and cycling is very important. They should try cycling as well. So there are many ways they can start. So my advice is just start, because if you are Any not kind of starting, exercise. yes, any Yeah. kind of exercise, if you are not starting, there's we heard like tomorrow. There is always no, not tomorrow. You have to start today, so that you can be fit, and not just you. Try to take advice from any sportsperson or any health instructor. They can provide you good guidance. So all the best. Yeah, thank you. Yeah, and now the most important is the cycling mayor Archelda is with us. So Archelda, what do you want to say about the obese people to do such kind of exercise like cycling and others? So what do you prefer most? I think thanks for giving me the opportunity. I think after Mr. Jayanto said, I think nothing more needs to be added. Just wanted to say that there are 3 things: rest, diet and exercise. Things need to go together to have a fit body. It's now or never. You don't just can keep it, push it to like tomorrow. Okay, I'll start tomorrow. This is something just like we buy insurance, just like we brush our teeth, right? That's how we eat. This is something exercise needs to be a daily routine part. So we need to be fit. Like most of our in my age category, people from my age category, if you're working, like you're working for your family, right? So you need to be fit to keep working for your family. So just think like that. Thank you. Yeah, this is the well message they have already provided to you. So it is upon us that how we should manipulate our body, whether we have to live with our obesity or reducing such some disease by riding cycle or jogging, running, etc. Any kind of sports, so that it can help you to reduce your fats, your disease, everything. So I have youngster. It is Samya. Samya, what do you want to say about the cycling? My inspiration is Mr. Binay Kashyap. He is a great inspiration to each and every youngster. You should definitely follow his channel. He has a YouTube, he has a Facebook channel, he has an Instagram channel. You should definitely follow his diet plan, his exercise. He not only cycles, but he is also a gym enthusiast. And definitely this is very much praiseworthy, that from 142 kg to 78 kg is not a matter of joke within a short span of time. But you should definitely follow him, and you should follow his routine, and you will definitely get the result. Thank you. Yeah, thank you very much. Vipul da, so what do you want to say about the cycling? अपनी साइकिलिंग करो, फिट थको बस.
Yeah, this is a good message for us to keep fit. You have to ride cycle. Thank you very much.